नमस्कार बंधुगण जय जगन्नाथ बंधुगण भाई देखुवे टोन टिके बसी जाइए एक्चुअली पूरा तंटी धरी देइथिला ठंडा हो जाइथिला कहतुनी आउ देह खराब हो जाइथिला छड़ा भाई 3-4 दिन टोटाल वीडियो किसी बन पारे व्लॉग बन पारे किसी ना मेडिसिन नहीं नहीं घरे थी भाई आज एत दिन पर टिके मौका मिलला पुणी थे वाइल्ड को आसी वीडियो बनवाई बहुत खुशी लगुच आ बहुत वेल विषय सब थे कमेंट करते स्पीड रिकवरी से बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने कमेंट करते प्रार्थना आ भल पाइबा जो देहटा टिके क्योर हो गला जल्दी 2 दिन मेडिसिन खाई 3 दिन पखापाखि है भितर 90% रिकवर करी आ 10% टिके बाकी अच्छे धीरे धीरे हो मिस भी करूँ दिन है जाइनी गले आउ 10% रिकवर भाई पढ़ाली आ रहीगला भल है भाई पाखापाखि तो 3-4 दिन बोधे तो देह खराब हो बोधे लगुच हाँ नहीं धीरे धीरे कुहुड़ी कमी आसला कमी आसला धीरे धीरे बसंत ऋतु को एंटर करवा ना हाँ तार मजा आम गोटे अलग कंचा आंब आसो हाँ तो से कंचा आंब आसवा आगु टे भल हो जाए मजा ना आ मोर कथा मन रखिछ तो कौन कंचा आंब संगे लुण लंका खाई पूरा टिके आखिरे माखिबा ना पाटी रे खाइबा आखिर तुम आखिर माखी परा कहूल ना पाटी रे खाइबा पाटे खाइब लगे तो पाटे ताहले चलो आरंभ करबा कहीं ए भाई ये देखो तो कौन चिन्ह मिललानी कौन भाई ए लगेला एटा दुसला देखो ठेकुआ छाड़ी देखो कुडे से गोल गोल रो हां नाइ भाई एटा कोन केटा ठेकुआ छाड़ी देखो एटी ठेकुआ इंदी छड़नते की हां टोनटा टिके अजब लागुछ नै नुआ लोक कथा कला लागुछ ना केमती हां आवाज तो टिके अलगा अलगा पर लागुछ रे मते तो फास्ट टिके लागिला झियो पिला कर ट्यून बदल लागला है टोनटा मोटा जाई त झियो पिलाडा पड लागिला मो नहीं मते सेमती लागिला सते मत लागत 70 गुण सीना भळे आही जेकी बिला आवाजटा मोटा ही गिरी पूरा नहीं एबे टिके टिके होउचे खरा रे टिके टिके बाज जाउचे ना हां टिके टिके सेट हो एमते गळा पाई बुझिलो हे ये ओदा ओदा ये कोला मुरच ना कोन हां कोला नुन ना कोन टाइप कोइ नै गोल बरचो हां गोल मुरच है सेटा पूरा छेची गिरी पूरा डिका सिनी कर पीबो नै बढ़िया है गळा पूरा क्लियर हे दियो पीली ना न जल्दी कोड गार्गलिंग कोली लुण पानी कला मरच थोड़ा मरच सब खाई देली भाई हां कोठा बाकी छाडनी आउ भलो काम दिए सेटा हां बुझिलो काई ना मोर भी टिके गळा टिके केबे केबे धरि देबो बोलो मु समिति एई करबी बुझिलो पूरा कोटा करबार अछि बुझलो कोटा करी पूरा पीबो पूरा गळा को पूरा राग राग जेते लागो सेते बेला पूरा हाई लागो बेसी नै 2-3 टा भीतर पूरा ठीक हे जिवो देखो खाली गला सफा हो ना मुसली जे सफा ही देखो पूरा गला का सफा ही तो नाइ सेही त नै बोले सोडिया सकाल रे टिके नले आ टिके गरम पानी टिके पीबो हां हां बोले तार काम बहुत काम करी बुझलो ते टिप्स फॉलो करबा ना आउटे करबा अरे भाई ना की रिसरो गीत सुन टिके डी भीतर जाई गीत सुनेबो की गीत भाई जंगल देखी मत तो डर मारलानी भाई आ कौन गीत सुनाइबी हाथ हाथ टिके मिलू तापर गीत बड़ा कैंप फायर कला सुनाई देबी नी भीतर टिके जीवा की बेसी जीवानी ए पाखा पाखी टिके जाई देखिबा तो भीतर केमती अछि टिके खाली एक्सप्लोर करबा टिके ना कौन सत कथा भाई टिके देखिया से चलो भल लागियो टेंट पाखर ही ठेकुआर तार कौन बोले भाई सेटा छाड़ दीजो ओ छाड़ी चिसुडा हां पाख ही बोले
ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଦୂର ହବ ବୁଝିଲ? ଚାଲି ଚାଲି ଟିକେ ବେଶୀ ଏକା ଡିପ୍ ପଳେଇ ଆସିଲେନି ଆମେ। ହଁ ବହୁତ ଦୂର ପଳେଇ ଆସିଲି ଭାଇ। ଏତେ ବୁଦା ସେଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବୁଦା ଦେଖ। କଣ୍ଟା ରାତୁଡ଼ି ଗଲା ଭାଇ। ଦେଖି ଆସ ଟିକେ ଚାରି ଦି ସାଇଡ୍ ପୁରା ଘେରି ହେଇଛି। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତମେ? କାଠ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲେ ନା କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ? ପୁରା ସବୁଜ ଗ୍ରୀନ୍ ଖାଲି ଗଛ ହିଁ ଦିଶୁଛି। ହେଲେ ବି ଟିକେ ସାଇଡ୍ ନଜର ପକାଉଥିବ ତ। କାଠ ଜଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ନଥିଲୁ ଆମେ। ସାଇଡ୍ରେ ତ ପୁରା ଶୁଖିଲା କାଠ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ବେକାରଟାରେ ଆମେ ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ। ଟିକେ ଯିବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ବୋଲି ତ ପଳେଇ ଗଲୁ ଭିତରକୁ ପୁରା ଆଉ ନାଇଁ। ଏ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାହାରକୁ, ଭଲ ହେଲା। ମୋଟା ଗୋଟେ ପାଇଛୁ ଭଲ ହେଲା ଭାଇ, ଗୋଟେ ମୋଟାରେ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା ଦେଖ। ହଁ ପୁରା ମାଟି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ଉଲ୍ଟାଇକି ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ଭଲ ହେଲା। ମୋଟା ଗଣ୍ଡି କାଠ ଟିକେ ମିଳିଗଲା, ଭଲ ହେଲା ନାଇଁ। ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା ଭାଇ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ସୁବିଧା ଜାଗାରେ କରିବା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ କାଠ ଖୋଜି ପୁରା ଡିପ୍ ଭିତରେ ପୁରା ପଶିଗଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, ଯାଉ ତ ପଳେଇ ଗଲୁ ଆଉ। ମାତ୍ର ଭାଇ ବହୁତ ଡିପ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର ନେଇକି। ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ? ଭଲ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଭାଇ, ମଝିରେ କ'ଣ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ କି କ'ଣ କି ନା ଚଢ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, କ'ଣ ଜନ୍ତୁ ଫନ୍ତୁ ଶୋଇଛି କି ବୋଲି ଭାବିଲା ପରେ ଲାଗୁଥିଲା। ଖରାଟା ନା, ମୁଁ ଟିକେ ନେଚର ପ୍ରେମୀ ତ, ମତେ ନେଚରକୁ ଆସି ଘର ଭଳିଆ ଏକା ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା। ଭାଇ ମୁସମୁସିଆ ଖରାରେ ଜନ୍ତୁ ଯାକ ମସ୍ତ ଶୋଇକିରି ରହିଥାନ୍ତି ବୁଝିଲ। ହଁ ମଝିରେ ପତ୍ର କରଡ଼ା ଯାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ସେଇଟା ଦେଖିଦେଲେ ତ ଆଉ ଡର ମାରି ଯାଉଥିଲା ବୁଝିଲ। ଭଲ ହେଲା, କାଠ ଗଣ୍ଡେ ମିଳିଗଲା, ସେଇଟା ସୁବିଧା ହେଲା। ଭଲ ହେଲା, ଗୋଟେ ମୋଟା ଗଣ୍ଡିଟା ମିଳିଗଲା, କାମଟା ହେଇଯିବ, ସେତିକି ଭଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି ବୋଲେ, ସୁପ୍ଟା ବନେଇଦେଲେ ଗଳାକ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆଉ। ହଁ ମଝିରେ ତ ଚା ପିଇଦେଲୁ, ତାପରେ ଇରିଆନି ଟି ନା କ'ଣ କହୁଥିଲ ନା ମଝିରେ, ଇରାନୀ ଚା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ହଁ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ସୁପ୍ ବୋଲି ଭାବନି। ହଁ ବନେଇବା ଟିକେ ଚଟପଟା ବନେଇବା ନା ଆଉ, ଟିକେ ରାଗ କରିବା, ଗଳା ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଯିବ। କୁରକୁରି ନା ଏଇଟା? କୁରକୁରି ନାହିଁ, ଚିପ୍ସ, ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଏଇଟା। ଓହୋ ଚିପ୍ସ। ହଁ ଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ହିଁ ଭାଇ ଏ ସୁପ୍ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସୁପ୍ର ଫ୍ଲେଭର ଦେଖ, ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡର ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି କି ନାଇଁ? ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ସୁପ୍ ଚାଖି ଦେଖ ଭାଇ, କି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଛି ମତେ। ପୁରା ଗଳା ସଫା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଥରରେ। ଆଜି ଦିନ ଥାଉ ଏ ଦୁଇଟା ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଦେଖୁଛ? ହଁ କାହିଁ ମାନେ କରିଦେଲେ ବୋଲେ ପଛପଟେ ଯେମିତି ଅଛି କହିହେବନି ନା। ଅନ୍ଧାର ବି ଦେଖୁନ, ସଞ୍ଜ ନ ହେଇଗଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗାୟବ, ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି। ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସେଟ୍ ନ କରିଥିଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ହଁ ଆସିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲ କ'ଣ ଗୋଟେ କି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖାଇବି ବୋଲି କହୁଥିଲ? ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ଭାଇ, ସରପ୍ରାଇଜ୍। ଟିକେ ଜଗିବ ନା ଆଉ, ଚମକି ପଡ଼ିବ ପୁରା। ରୁହ, ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ଥିବ ଭାଇ ଚମକି ପଡ଼ିବି? ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ରୁହ, ଗେସ୍ କର। ପ୍ରାୟ ରାତିରେ ହିଁ କାମ ଆସେ ସେଇଟା। ଦିନବେଳା ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ହବ, ଦିନବେଳା ବି କାମ ଆସିବ। ଆମର କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ରାତି ବେଳେ ହିଁ କାମ ଆସେ, ଟିକେ ମଝାମଝି ହିଁ ବେଳକୁ ହିଁ କାମ ଆସେ। ଅଧା କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଟିକେ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ।
पटा रेडी काटना परिवा पतर सब रेडी अरे एटा सेट कला भितरे चुलटा को भी सेट कर दूच नहीं काठवाट चुलटा सेट कर देला समान हबो संडाटा कोड रखिबा संढा वर्तमान सीट थाउ काटला पर गोटे छान किना को ट्रांसफर कर दबा नले आई को ट्रांसफर कर दबा अरे वाह भाई ये कौन आज पूरा ग्रीन मटर पूरा ताजा हाँ भाई आजिकल ये दिन ही मिल बुझल एबेट जदि एते माछी हेलेनी खरा दिन तो असंभाळ होई जिबे लागुची गंडीटा को मध्य पुरै दी थाए ए उसुम उसुम हो टिके टिके नहीं हाँ सेमती ही करो ମୁଁ ତମକୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ କହୁନି ମାତ୍ର ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିବାଟା ଚାଲାକର କାମ ରିସ୍କ ନେବାଟା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା ଅଯଥା ସତ କହିଲ ଭାଇ ମୋତେ ହଠାତ୍ରେ କ'ଣ ଶୁଭିଲା ତ ୱାଇଲ୍ଡ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା କଥା ଏଇ ଦେଖ ଭାଇ ସରପ୍ରାଇଜ एड़ा कुआडू एड़ा कु एंगल रो एड़ा सरप्राइज लागुची भाई देखि देखि पाची गलणी बोलछ सब दिन तो ये गैस रे ही जळाउछ आ कोन ये सरप्राइज एड़ा कोन नुआ कथा कहि दलो एड़ा मजा करती भाई गबा तो करती एटा नहीं बोले एटा आज लास्ट यूज हो लागुची पूरा सरी आसलानी तो एटा मते एटी ऑर्गेनाइज कर दोची पूरा हैला दरकार हिसाब रे गोटे गोटे काटगिरी पकेबा नीट एंड क्लीन भी रहिबो नहीं सत कहलो भाई भोजी देखि चला बड़ बड़ भोजी चलती हां भोजी रे मध्ये बहुत ऑर्गेनाइज कर देखबो बुझलो हां बरा भल लागिबो ना हां आ एठी खोदला बेले से जिंस मिल नथो सेटा खोदला बेले ए जिंस मिल नथो केम जेरा बढ़िया हला भाई एटा का सरप्राइज थिला ओ एटा कहउथलो कि हां मिनी हैंडी ब्लोअर बढ़िया पवन फारुची तो एठी बरा आसी कि नहीं हां बढ़िया हल्का मध्ये अछि तो बैटरी पावर अच्छी निया लगे पे बढ़िया भलो देखो अछि लाइट बटन भी गोटे अच्छी इमरजेंसी लाइट भी लगे पारिबो पावर ऑन कले डिस्प्ले देखौछि एती बैटरी अच्छी एटा काट दी कि मध्य हवा ब्लो कर पारिबो फुल आउ टी खेले हेबो आउ
देख भाई दरकार हिसाब से काटिदेली प्रथमे तो मसला काटी देती सुहानर आज मिसेबा यहाँ चिकेन बिरियानी मसला चिकेन तो ना मात्र बिरियानी भाई हो भल टेस्ट आसो ता सागे टिके टिके जीरा पाउडर धनिया पाउडर एक्सट्रा टिके काढ़ली आउ हल्दी गुंड टिके लुण काढ़ीदेली आती जथेष आ ना भाई सब ठीक ठाक अच्छे ठीक अच्छी ठीक अच्छे देखो तो मझे मझे अपडेट दौ तो कि चमकुनी तो ना किसी भल कषि हो टिके टिके निआ दौथुब मझे मझे है मसला सब तो पकईदेली भाई पानी पकईदबा आ परिया सब पकई दूसरी एवं पकई दियो पानी टिके भीतर गले ही हाँ बर्तमान तो एपटे कि दुसुना मत लगुच ठेकुआ जब छाड़ी था ना देख ना टेंट पाखे सकाल आसला से से भाग भी गोटे देखुन चकचक हो देख से गोटे पूरा से पार देख टिके टिके हल्का हल्का पूरा लगी कि माटी को हेर देख 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 देखल माटी पूरा लगी अच्छी छोटा कौन गोटे हो मत लगुच ठेकुआ बोध लगुच राति छोट ठेकुआ टाइप रखा लगुच देख ठेकुआ से टेंट बढ़ाइला बेले देख ना छाड़ी ना लगुच से राति ना बाकी जंतु तो ये सहज बाहर खोलारे आम अच्छु ना मझे मझे घाटुवा पड़ो लगी बुझल हाँ कौन लगुच भाई ठीक अच्छी हाँ बढ़िया अच्छी बढ़िया खोला खोला अच्छी भात नहीं प्रोसेसटा भल है भाई टेक्सचर देखले जना पड़छ नहीं भल लगुच तो बढ़िया अच्छे पूरा खिला खिला बुझल भाई जो पियाज गंडा मैंने पियाज संडा संडार भाई मजा बास्ना कौन कहबी हाँ मु तो भावुची एमती गोटा गली देवी मत भी लगुच पाटे जीव भाई जमी टेस्ट है टेस्ट न चाखण तुम कि जान देल बास्ना सुन की जानची ना सुहाना मसला पड़ी मोर तो जान पूरा फेवरेट सुहाना मसला बोले छेड़ा भाई तो पूरा एमती गोटा गली देवा इच्छा लगुच चाखी देख सुहाना मसला टेस्ट कौन आसूसी संडाटा टी देखा बढ़िया अच्छे भाई जबरदस्त है कहवा नहीं एकदम है आ बाछी हेनी बुझल
ମୋର ଲୁଣର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ମାପ ଦେଖ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ନାଇଁ। ଭାଇ ସାଧା ବିରିୟାନୀ ପୁରା ଚଟାଫଟ ଘରେ ବନାଏ ଭାଇ। ଭାଇ କୁହନି ଆଉ ଖାନା ଫାନା ସବୁ ତ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା ହିଁ। ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଆଉ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆଜି ଏତେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି। ଗରମ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ବୋଲି କହିଲିନି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ ନା ନାଇଁକି। ଚାରିପଟ ତ ନଜର ପକେଇଦେଲୁ ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଶୋଇଯିବା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସ୍ଲିପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ କାଢ଼ି ଘୋଡ଼େଇ ହେବ ପକେଇଛି ସେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆଉ। ହଁ ଥାଉ ସେଠି ଦେଖିବା ରାତିକୁ କିଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଉ। ଏବେ ତ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ କାମ ଚଳିଯିବ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ତ ଗଡ଼ିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ଭାଇ ଶୋଇପଡ଼। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ମାତ୍ର ଏତେ ଦିନ ପରେ ନେଚରକୁ ଆସିକି ତାଜା ଲାଗିଲା ପୁରା। ଡିମ୍ ମୋଡ଼ରେ କରିଦେଲି ବେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ବେଳା ଥାଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ନିଦ ମାରିଲେ ପୁରା ତର ତାଜା ଆଉ ନେଇ।